Center dah perempuan kat situ, lelaki belah sini kan. Itu perempuan tu. Itu perempuan Malaysia. Dia tengok akademik kan. Saya rasa itulah kan dapat tengok. Itu bau habis bau laptop. Benar-benar. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we welcome everyone to occupy the front seats first and the empty seats in between, if any. All audiences also are reminded to switch off or put on silent mode your telecommunication devices to ensure smooth running of the program.
Tuan assistant nak buka white tu. Dia nak fokus kat diri lah. Buka white Buka white. Ladies and gentlemen, we will start in 2 minutes' time. Please take your seat. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and a very good afternoon. Let us begin this program with the recitation of Al-Fatiha. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the world, and blessing be on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and his companions. Madam Zuraida Hassan, Executive Director, Management Services Division, senior officials of IIUM, administrators, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and a very good evening. Alhamdulillah, praise be to Allah the Almighty for His grace and mercy that we are gathered here today for this session with the new Executive Director, Management Services Division, Madam Zuraida Hassan. And the theme for this session is IIUM Administrators Way Forward 2024. This session is brought to you from the Senate Hall, IIUM Gombak Campus, and this session is live telecast via Zoom and IIUM MSD Competency Development YouTube channel for staff in Kuantan, Gambang, Pagoh, and also KL campuses. Thank you all staff who are present today. Please do not forget to record your attendance and feel free to ask any question to Madam Zuraida at the end of the session, inshallah. The main purpose of this special session is not just to introduce our newly appointed ED of MSD, but also to share the management expectation and way forward for year 2024. Ladies and gentlemen, before we proceed, we will brief a little bit of our Madam Zuraida's background.
Madam Zuraida binti Hassan was born on 20th November 1964 at Setiawan, Perak. She is the holder of Advanced Diploma in Business Administration Transport at University Technology Marayu ITM and Master of Science Transport at the University of Wales College of Cardiff, United Kingdom. She started working career at IIUM since year 2000, holding the post as an administrative officer entry at the Kuliah of Architecture and Environmental Design KAED. And then she has been promoted for the position as an administrative officer N44 at the Kuliah of Medicine KOM. She was then promoted as the administrative officer N48 in 2008 and then being transferred to the Student Services Division in 2011. And then she had experiences working at the Office of Director for almost 4 years, being the Administrative Officer N52 and N54, and then being positioned at the ISTAC and currently appointed as the Executive Director VU7 MSD effective on 8 January 2024. Madam Zuraida also had participated in writing a chapter entitled Learning to Succeed for Changing Roles in a book entitled Leading the Way Case Studies on the Roles of IIUM Administrators in 2002. And among her contribution, including being the team member for the preparation of the IIUM Teaching Hospital in 2010 and team member for the preparation of the master plan in 2013. Without further ado, we would like to invite Madam Zuraida to start her speech. Please welcome. Thank you, Sister Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Before I forget, yang UWCC tu kena sebut part 1 tu. Tapi master dia ada part kan? Part 1, part 2. So, saya part 1 ya. Okay. Boleh correct sikit. Okay. Alhamdulillah, I think my senior officers daripada MSD, yang ada kalau sebut nama nanti panjang thank you. You all be here. Also the senior officers daripada everywhere lah. Gombak campus, Paguh, Gambang and Kuantan. And I learned that 70 online Oh, more than 100. Oh, thank you very much. I didn't see you here, but of course, we are with you are with us, with me. 70. Thank you very much. And of course, in the Senate Hall, everyone that ada yang, I think many that I knew, and maybe online pun many I knew, but of course, there are some maybe new staff yang joining us. Thank you very much for the opportunity to having all of you here, arranged by our Sister Norke punya section, section, sorry. And my session today, I think kita buat santai jugalah, Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kena sebut kot sekarang. Malaysia Madani, and of course good afternoon. Again pukul 2:30. Dia the very important factor ni kalau bagi talk ni whatever lah pada speaker mana-mana. 2:30 ni memang susah. So I have to raise my voice. So saya kena minta maaf dulu. Minta maaf dulu sebab suara kena kuat lah kot kan untuk bagi semangat sikit bagi kita semua. Dan tapi insyaAllah dalam jadual tu 2:30 to 5:30, I will not go to 5:30 definitely. Because I told the secretary only 1 hour the most. Maybe I will shorten my talk because I want to have a interaction. Kalau ada yang kita MSD boleh ambil apa-apa cadangan, apa-apa permasalahan yang kita kena kongsi bersama, because this is time to work together, because although my appointment to SED memanglah kena planning semua, tapi kita buat bersama-sama, and even my stay I think in the ED tu will not be that long pun, because everybody knows my pension year is this year. So kalau kata if I have just 1 year, so we try to do it in 1 year. Apa-apa yang boleh because anything that we want to improve doesn't have to be kena tunggu sampai 10 tahun nak improve. Even in 1 year we can do things, we just do it. Okay, and then I will pass to my successor lah. Okay. So coming to that point, Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. And I think the way forward yang 2024 yang saya nak present is basically akan saya banyak relate dengan my discussion with the rector lah. Because my position, I think I have to convey what the top management wants. And I think whatever yang kita bincang nanti, we hope to get the cooperation from everyone. Okay, boleh the next one. Apa ni, Sister Tanim? Tanim yang tolong saya. Thank you, Sister Tanim.
Okay, of course, welcome everybody to 2024. Kalau IIUM at a glance tu, I just want to touch a bit yang berapa ramai daripada kita tak kira lah administrator semua lah kan, bukan saja in the Senate Hall, online, even yang tak dapat hadir, kalau if they later knew from the secretariat apa-apa yang saya bentang hari ini, IIM at a glance tu yang ada banyak apa tu peta yang kita ada yang banyak ekor-ekor tu kan. So actually that dia bukan roadmap sebab dia macam ada trees, ada branches ya. That roadmap is very good, especially Doctor, thank you for coming. Yeah, okay. Very good for newcomers. Kalau saya tak tahu berapa ramai newcomers, that branches of trees yang I think the idea of the director kot yang bagi lukisan tu, good for the newcomer because dalam tu dia dah letak di mana saf, di mana lah, where do you fit in, di mana you berada sebenarnya, you nak contribute kat mana daripada akar tunjang besar tu kepada yang lain-lain. So you can see how the universiti nak grow dan juga di mana you boleh contribute. So that will be your guidance jugalah, especially the newcomers. Yang senior saya rasa I think they have look at it many times. Sebab tu saya kata maybe the newcomers can have a look at that. Saya rasa masih ada lagi yang simpan, OSIK ada simpan ya. So boleh je minta ya. Dan our journey of course kalau kita nak embark from 2024 ni, kalau with me we try together for this 1 year, but of course you all yang muda-muda semua akan going to continue with the management, whoever the management, tak kira daripada rector punya level ke, ED ke ataupun mana-mana other top management members, you all need to see lah the direction of the university accordingly. Yeah. So saja saya bagi gambar tu sikit the difference between the impossible and the possible lies in a man's determination. Dia kalau kita nak kata possible ke nak buat ni, impossible ke possible, dia tak payah tanya, kita determine je insyaAllah ya. With determination you can do. Yeah. Success comes tak boleh by just chance. Success come with the things that we want to put initiative and efforts. Yeah. So the next Sis Tanim. So that will be my introduction to everyone. Okay, direction. Saya terus pergi kepada whatever the direction you want to go ya, because I don't have many years. So this is what I'm going to touch. If you can remember Alika Ajamai masa 23, I forgot the month lah, mungkin Okap boleh bantu saya bulan bila. Rector's slide ada bagi tahu tentang high tech, high touch performance ya. So high tech, high touch, you all can understand the meaning of high tech, high touch because you must be IT savvy and also high touch performance, that means engagement. Yeah, not only in your work, your desk work tu is one thing, but your engagement dengan community, dengan kawan-kawan semua kan, because we are not just to be good at our work, desk work ya. Kalau yang itu saja maka you are working in silo. Yeah, tapi kita mesti ada high tech and high touch performance ya. And then values driven ni I think ini dah banyak kali disebut. Kita yang selalu kalau saya ada bagi talk ke, kalau ada macam session ke dengan my officers, di mana-mana saya attach, whether SASMAC, whether kuliah atau apa, I will always mention about values driven leadership ni, values that you live in. Bukan benda yang you learn hari ni nak tahu hari ni apa nak belajar budi apa. So dapat satu mata pelajaran budi. Lepas tu next week ke, the other week ke satu lagi. Values ini is something that when you have when you dapat and you grab, you kena live in with the values. So the concept dalam kehidupan kita itu kena berubah. Dia kena ada dalam hidup. Dia bukan kita learn every day just to tambah ilmu. We live with value ya. Itu maksud values driven leadership ya. We live with values. So the future ready leaders ni, I think yang ini kita banyak dapat section daripada Madam Noke yang buat leadership punya courses. So I think you all pun banyak attend. Tapi future ready leaders ni really satu perkara yang very pertinent yang you all tak boleh letak tepi. Why? I give you the reason. The next slide please. Okay. Areas of concern ni, I think I touch dululah, takut saya terlupa. Ini daripada Tan Sri Rector. Sebelum saya pergi yang lain-lain untuk leadership tadi ya. I believe that this is professional management group kan, Madam Norke? That is why.
That's why the most things saya nak mention tu banyak on leadership lah. Sebab you are professional group ya. Okay. Communication. Communication banyak sangat berlaku miscommunication. Until today punya meeting pagi tadi dengan holding pun kita realise communication juga breakdown. Benda boleh settle tapi communication. So maknanya ada macam-macam. Bukan sahaja antara dalam office, mungkin intra-office, inter-office ataupun inter-campus. Boleh je berlaku miscommunication. So this is where kita akan cuba cari jalan titik tengah. How to improve ya. And speed. Speed ni saya faham maksud rektor apa. Bila dia kata kadang-kadang keperluan untuk mendapatkan apa-apa tu cepat, urgent. Dan the meaning of urgency tu memang kita kena faham. Betul-betul ya. Kita dah kata dah, kalau katalah top management minta sesuatu yang urgent, ataupun your superior, tak semestinya top management, your superior in your office minta, bila dia kata urgent, tapi bos pun kena faham juga, urgent tak semuanya urgent kan. Ini urgent pun susah juga kan. Urgent yang betul-betul urgent, yang memang genuine. So bila urgent tu, kita terus ambil tindakan sebenarnya. That is what urgent means. And the urgency to have it ya. Sebab kadang-kadang kalau kita tak perasan ni, bila urgency ni tidak dititik beratkan, dia dah jadi lapse. Benda yang kita nak bagi tu dah tak ada makna. So that is why speed is very important ya, especially dalam era sekarang ni lah. Yang ada WhatsApp, yang ada TikTok, anggal-bagai tu ya. So kita we have to go according to the era lah. Attention to details, sebab yang ini kadang-kadang kesilapan-kesilapan dari segi bila kita penyediaan dokumen dan sebagainya, surat menyurat ke, correspondent ke, proposals ke, communication yang bertulis ke. Kalau kita tak detail, termasuk dalam kerja-kerja, it can cause to disaster. It can cause to damage. It can cause to many things yang ada adverse effects. Kita ni tak nak lagi duduk dalam keadaan kita damage control. Ya, kadang-kadang kita rasa tak apa, nanti kita silap, kita damage control lah, kita baiki. Ya, kita buang sikit yang bab tu. Sebab kita nak pergi kepada, kita buat benda tu bukan perfect sangat, tapi boleh kata benda tu telah dilihat segala aspek supaya kita tak payah patah balik. Ya, repetition of work is actually wastage. Ya, bila kita tu. So that is why attention to details is important, so that we don't have to repeat things. Ya. And then termasuk dalam polisi sekali. Saya rasa dalam MSD maybe kita dah discuss. Polisi pun kalau kita nak introduce apa polisi, kita dah tengok many angles. So that kalau tidak, kita dah address satu isu, lepas tu polisi dah dulu, alamak satu isu lagi lupa. You know, things like that. So we keep repeating to revise. Polisi pun akan penat juga kepada nanti policy makers ya, ataupun MSD sendiri, dan juga siapa-siapalah policy makers di mana-mana. So these are the things yang sebelum saya pergi nombor 4 tu ya, the things yang basically what the director told me that day when I met him, that dia nak. And he said, kalau yang tiga-tiga ni, sebab dia tanya bila kita boleh dapatkan satu improvement ni yang nampak. Saya kata macam ada benda-benda ni kadang-kadang perlukan culturize. Kita kena di-train. Tapi bagi rektor itu caranya, salah satu training itu memanglah. Tapi dia kata dia nak kita ada project. So I will come to the project later on ya. That project will cater all that problems ya, yang communication speed. Kita akan rangkumkan dalam projek kita tu, semua ini akan berlaku, and we will try to improve our communication, our urgency in doing things and attention to details by having that project with us. Nanti kita tengoklah, sebab kita nak idea daripada you all juga selain daripada idea rector. Ya. So sebab kita tak semesti buat satu projek, we can have many projects. Okay. So coming to the last point of areas of concern, yang dia banyak tapi ni yang antara yang utama lah ya. Counter services. Saya tak pasti dari segi data how many counter services yang mendapat komplain. Tapi what the top management want, they said that ada yang memang counter service yang tak dapat perform yang sepatutnya. So what I understood from the scenario yang saya dapat faham lah, to me kalau counter service ni diletakkan orang-orang yang fit memang untuk kat situ, maknanya dia resourceful, dia tahu semua, that will bring a good image of the agency. Tak kisah KCDI mana ya. Tapi if you put yang memang you rasa dia ni kita letak kat counter je lah,
Macam rasa macam nak bagi dia just a matter of putting somebody. That is not the way. Counter service is mesti orang yang the first person front line to answer on our behalf. So dia mesti yang paling resourceful. So kalau ada mana-mana agensi yang dah terbalik kod kan dia bagi tak apalah, ringan sikit kerja dia bagi. Tapi dia tak resourceful. So datang dia tak boleh jawab. So macam mana kan? So these are the things yang concern lah daripada management. Bukan concern saya. This is a the university wants it to be improved. Yeah? Because the people who come to counter service, it can be from the public, ibu bapa, orang ramai dan juga staff sendiri. Ya? Jadi kita kena ada cara untuk melayani mereka. Okay? Sebab termasuk dalam yang datang tu bukan sahaja berbagai kategori, ada yang tua, ada yang muda, secara bahasa dan sebagainya. I know that we have leading with adab, if I'm not mistaken, the training that university has, but how far that training dah berjaya kan lahirkan counter service staff yang memang boleh beroperasi dengan baik lah. Yang tu saya rasa data saya tak adalah kalau nak share dengan you all ya. But we have many underwent that program, if I'm not mistaken ya. Leading with adab, I think the name of the program, betul kan Nurki? Heart program, bukan. Leading with adab bukan lain ya. Lain. Okay, sorry. Heart program ya, heart program. Sorry about that ya. Heart program. Yeah, but I think data mungkin nanti later on ya, Madam Nurki kita try tengokkanlah berapa yang dah pergi dan macam mana dan di mana mereka ditempatkan. Maybe we need to look at it kan. Okay. So because they should be the one who help the agencies to respond to the public. Kita kena ada satu in ourselves yang keliling kita adalah customers. Yeah? If you have that in your mind, it will be easy. Yeah? Tapi kalau kita rasa kita nak macam kalau orang luar datang, kita akan layan macam ni. Kalau staff kita next door kan, tak apa. Dia tu kita lambatkan ke apa. No. Everybody is our client. Yeah? Katalah macam Cik May pun datang pejabat saya, dia ada bertanya, saya tak boleh kata, Cik May kat dalam je. Tak apalah, karang dia. No. It's actually how we respond to everyone. Sebab kita kena customer oriented. Customer oriented dia tak pilih mana-mana agensi, bukan jiran ke apa, dia mesti bagi yang terbaik. So that is counter service ya. Macam yang kita cakap tadilah, dia the first impression orang datang. Siapa datang kat counter service, you masuklah Petronas ke mana ke, kalau counter dia tak bagus, memang akan dapat ni kan. Di mana-mana you pergi, counter dia mesti ni. So saya kalau tengok swasta memanglah kita boleh compare lah kan. Dia akan, may I help you sir? Kan? Jauh lagi dah. Good morning. Madam, macam tu. Dia akan treat. Good morning sister, good morning brother. Dia akan, mungkin bahasa dia bukan brother sister lah. Tapi memang dia akan macam tu. So, yang macam itulah yang kita nak kena. I think that is what the top management want lah. But of course, I need the kerjasama semua untuk tengok how can we improve the counter services. Yeah? Okay. So, we can skip the areas of concern for now. I think dah lama juga. My timing for tadi kata dalam the most 1 hour kan. Tadi kita taklah start 2.30 tepat ya. Okay, so maknanya dalam kalau 2:30, 3:30, tapi kita start lewat sikit, tapi okey lah by 3:30 atau 3:45 ya. Okay, because saya nak interaction lepas ni kan. Kita pergi to the next slide, Ani. Okay, tadi direction kan? Oh yes, actions ya. Bila kita ada direction, I mention about project kan. So by administrators, Tan Sri was very happy with administrators. I think congratulations to semua administrators dengan garden project. I think dia pun mention dekat Melaka kan baru ni. Dan dia rasa administrators kita semua ni boleh membuat semula satu projek. Garden tu satulah. Mungkin ada projek lain yang you all nak suggest, tak ada masalah. Tapi garden project tu lebih kepada yang dulu kita buat tanaman kan. So anything that we can think of a garden yang boleh macam kita baru bersama-sama lah peringkat awal ni terapi ke apa. So that kita boleh buat satu projek yang akan involve many parties. So the garden project ni kalau kita nak buat itu sebagai contoh lah ya. Garden project ni kita ada paguh, mungkin paguh ada satu area, kita ada gambang satu area, ada kuantan satu area yang dipilih oleh pihak kampus sendirilah. Dan kita ada gombak dan juga istek. So istek I think because I was from there, I think mungkin dah ada dah spotnya lah. Because it will be developed by development. Dah masuk dalam projek under development, kita panggil hadikrah.
So siapa yang ada mungkin daripada Istat ke kat sini administrator, so they knew about this sebab dah masuk. Dan hadikah itu maybe one day you will see when you enter Istat, there will be macam ala-ala Spain gitu dekat tepi yang nak masuk tu. Ada sikit ruang macam lekuk kan, macam island kecil tu. So di situ akan ada sedikit lah macam tak tahulah gazebo ke apa, itu nanti development lah akan bantu kita dah ada layout dan sebagainya. So maybe itulah antara contoh lah, but that one is project yang kita serah kat development untuk cari dia punya ni lah yang boleh develop that area. Tapi ini yang project yang mungkin kita buat among administrators. Among administrators, dan mungkin Istat boleh join juga untuk yang area tempat lain lah, bukan yang hadikah tu Jadi kalau kata kita, because this one kita akan discuss balik after saya punya presentation habis lah. So if we can think of even other projects that you all can recommend nanti, even kalau bukan kat sini, you all want to datang semula kepada saya atau kepada rakan-rakan MSD untuk bagi tahu, kita welcome everyone sesiapa nak bagi idea. Okay. So that is one action project. Another action is NASAR. NASAR ni bagi yang mungkin tak perasan dia punya akronim ni ialah National Seminar for Administrators. So, kita actually ada NASA pada tahun 2013 mungkin. Kalau siapa komiti dia, betul 2013. The first one and setakat ini only one, which the earlier PMA punya discussion adalah untuk mengadakan dia 2 tahun sekali. So, kita mengambil keputusan dan dipersetujui oleh rektor. Dan saya sudah bawa ke top management idea ini untuk kembalikan PMA ambil balik NASA dan kita akan libatkan semua universiti awam, private macam Sunway ke Taylor, dan kita akan combine dengan AKAP. Thank you Madam Noke dah jumpa AKAP dah. AKAP kata dia akan dapatkan partisipan. Ini melibatkan paying participant paying participant, mereka akan bayar. Even the first one pun kita dapat untung. Bukan kita, sorry, PMA dapat untung. Okay. Ada sedikit lah. Jadi mungkin kita boleh buat yang sama so that selain daripada income generating untuk PMA, but it also ilmiah lah, kita dapat ilmu. Okay. Dan kali ini memang timnya kita sedang dalam proses berbincang dengan Tan Sri Rektor. Kemudian kalau kita ada, kita akan kongsikan dengan semua. Tapi saya percaya komiti lah. Saya cuma memberi maklumat je, info tentang ini Sebab nanti insyaAllah pada Saiful, Saiful Reza. Tak apa. Nanti pada Saiful and the team akan mungkin memberi announcement yang berkenaan lah. Sebab dia pun dah aware, rektor pun dah jumpa dia dan kita pun dah jumpa AKAP. So maknanya gerak kerjanya dah mudah lah. Dan PMA sendiri saya rasa sesiapa saja from the administrator nak jadi komiti, boleh sangat. Just inform the committee nanti bila dia form the committee. So this is the time. You all boleh, siapa yang nak present paper, siapa yang nak jadi moderator, siapa yang rasa nak terlibat apa-apa sajalah sebagai organizing committee. Make yourself, kita kata aktif lah. Because nanti bila pergi promotion pun saya dapati yang akan datang ni, promotion antaranya juga your involvement tu. Akan diambil kira juga bagi yang, of course yang dah involved tu memang mungkin itu salah satu ciri yang mereka diterima lah. Tapi kalau yang belum, make sure you all aktifkan diri lah. Ini adalah salah satu macam kita punya involvement lah, engagement. Tadi kita baru cakap pasal engagement kan. So when you become anybody in this NASA seminar ni, then actually you dah ada engagement. And you start to communicate. And you start to do things attention to detail bila you diberi tugas. Ataupun you nak jadi moderator. Sometimes you nak prepare moderator punya speech tu, you attention to your document tu. So you start to train yourself. Eventually, kadang-kadang kita kata kita bukan terus boleh pandai. Betul. Tapi by practice, you boleh be a good a good, tak kisahlah moderator ke speaker ke you can be a good person untuk dalam bidang-bidang tu. Revision of relevant policy and guideline to strengthen good governance. Semalam ada sejahtera policy, Brodin, kita cakap pasal good governance kan. So I think policies and guidelines kita cuba tengok yang mana yang kita boleh improve
so that kita punya governance become tighten, especially saya rasa kalau inisiatif yang terdekat adalah going for the ABMS 37001 2016 certification, yang itu kita combat rasuah lah, kita ada ABAC policy, ABAC framework ya, anti bribery and anti corruption policy yang kita dah establish ya. So yang itu di bawah chairperson ya, Dr. Siti Zainab ya. Okey. Yang tadi saya sebut pasal good governance tu termasuklah finance. Sebab dia finance dah buat due diligence checklist, which is satu lagi improvement dalam procurement exercise. So please use that. Tapi sebagai member of procurement committee, which maybe later on I'm no longer lah kot. Mungkin yang before this, ada sedikit lah saya nak komen dari segi penggunaan lah. Ada juga yang masih KCDIO yang menghantar dokumen tu, checklist tu dia tak lengkap. Ya. Tu yang saya kata, we can have it on paper, but if the practice is not done, kita akan kerugian. Ya. Finance dah belanja, dah buat satu kursus yang panggil semua orang, ambil time of the speaker, you all pun spend time tu datang, you all pun dapat their checklist. Kalau balik tak pakai, itu satu wastage. Yeah, you have to use the checklist. Dan checklist itu membantu kita besok kalau ada audit, financial audit, semua ada dilihat, kita lepas. Tapi kalau audit tengok, yang ni tak check rupanya kan. So masuk balik report audit. So another ni. So welcome, Dr. Okap. Okay. Kenapa jauh sangat sini? Kita tak apa kat sini dekat. Sebab lepas ni interaction. Okay, alright. So good governance ya. Lagipun kita pun selalunya ada yang SWA akreditasi tu berapa tahun sekali ya. Ya itu sebab itu pun dia akan lihat good governance. Ya. Kalau kita ada dah the good governance tu already standing dekat IIUM, so kita mudah nak ni ya. Okay, I think the next slide 305. Tadi saya kata the most pun 330 kan. Okay. The takeaway. Takeaway terus dah. Okay. Maknanya banyaklah interaction ya. Okay, leadership is action not position ya. Saya nak tegaskan sini, nothing important as my position as an ED. Ya. Sebab saya panggil ni ialah untuk kita sama-sama do everything that can build all of you to become good leaders ya. Sebab ketuanya bukan ED MSD atau ED planning ke ED mana-mana. The leader is you. You all yang akan jadi leaders yang akan membentuk sesiapa yang lain untuk grow with you. That is why kita perlu ada cara untuk kita building character ni in our nation ya, because it doesn't rely on one person or two or three. Dia is the ummah. Kita semua kena ada that leadership in ourselves ya. Of course lah nanti kalau my talk to the support group akan berbeza sikit sebab dia orang support group, tetapi kalau untuk professional group saya akan touch benda-benda ni because we are supposed to be professional ya. The takeaway tu mungkin yang ni kita pergi a little bit tara sikit lah kan. Build resilience level ni. Okay. Sebab tadi saya sebut sebab NASA kan. NASA tu sebenarnya tema kita mungkin akan agak-agak nak menjurus kepada mental health punya well-being ni. Well-being staff yang ada kena dengan mental health. Sebab the future yang akan datang ni nampak staff kita mungkin bekerja under stress. Ya, sebab apa? Work life balance ni kadang-kadang kita tahu wujud ke tidak pada staff kita. Kan? Dengan meeting yang boleh online, data-data yang minta melalui WhatsApp. Cuba tanya pada diri sendiri, rasa-rasa benda tu macam dah overboard ke ataupun masih within the range kan? Kadang-kadang saya rasa overboard. Kan? Kadang-kadang malam kan? Macam, tapi itu adalah hakikat sekarang kan? Macam Jabatan Audit Negara minta data pukul 11 malam. Kan? Macam saya kenalah. Okay? Minta setiap punya data kata tengah malam. Kadang kita fikir juga, dia orang ni kerja 24 hours kot. Tapi the thing is, kalau kita nak sejahtera, Brodin sejahtera kan? Sejahtera tak bekerja sampai 24 hours? Kan? So, time zone lain lagi doktor kata. Okay. Saya begini ya, work is work, betul. Kita memang kena kerja kuat sebab kita perlu, orang kata, tingkatkan kita punya pencapaian dan sebagainya. Tapi work-life balance pun kena ada. Dan I think, how do you want to handle this? Itu saja. Kan? Handle this. Katalah pukul 11, you dah nak tidur dah. Jabatan Audit Negara bagi mesej. Kan? Kadang-kadang,
tak tahulah kita rasa, you all rasa macam mana, tapi kadang kita dah nak rehat kan masa tu. Tapi kita tahu dia pula, nanti jawapan dia biasalah kan minta maaf ya kan sebab dah malam, tapi sebab nak submit ke kabinet dan sebagainya, nak cepat kabinet pada deadline. Kita pun faham lah. Jadi, tapi kita fikir, adakah kita sejahtera? Kan? Sejahterakah kita? Kalau akan datang lebih banyak lagi macam ni, yang benda-benda macam ni ya. Not only through WhatsApp, kerana dah naik pula TikTok. Lepas tu ada macam-macam lah sekarang ni benda-benda baru kan. Yang kita kena compete dengan zaman tu punya teknologi kan. Kan kita tak ada TikTok, orang ada TikTok dah masalah. Tentu kan? Macam kita dah ketinggalan. Orang dulu kata ketinggalan zaman. Jadi macam mana? Macam mana kita nak way forward? So basically resilient level ni lah kerana mengambil contoh pandemik yang berlaku, semua ambil maklum kan, doktor pun bunuh diri. Bukan kata Mas Saleh punya doktor saja. Kan? Dalam yang bangsa-bangsa lain pun ada. Bukan kata sebab Mak Saleh, bukan dia orang mungkin nanti kata sebab dia orang Mak Saleh sebab tu dia orang bunuh diri. Tak. Macam-macam masalah, Jepun ke mana ke, even in Malaysia pun ada. Ya, tak tahan sangat. So resilient level dia, walaupun dia seorang doktor, tapi kerana tekanan itu, mungkin yang ini Dr. Masita lebih arif daripada saya nak cakap ya. But ada masuk paper lah, sebab tu saya cakap yang doktor yang bunuh diri. So nurses pun ada. Jadi kita tak ada lah nak sampai macam tu kan tahapnya, tapi bagaimana kita nak menangani the stress tu. So itu nak resilient level. That will be under our NASA juga. Kita kena discuss dalam NASA. Kita kena ada ilmiah. Kita bukan pergi seminar macam dulu kita pergi, kita dengar speaker kan, motivation talk, macam mana nak motivasikan diri salin. That will be like a forum. Tapi nanti itulah saya kata daripada Saiful yang akan cakap lebih jauh dengan mungkin the chairman nanti of the organising committee atau chairperson of the organising committee yang saya tahu tengah macam ni kan, tengah discuss. Kan. Dah ada meeting. Thank you ya, Madam Syarizat. Because actually dah gerak kerja tu dah ada. Because kita akan buat administrator punya forum ni. Kita akan panggil UA semua, kita akan discuss benda ni. Kita akan libatkan Masti, kita panggil ACAP akan, dia akan cooperate bagi kita participants kan, dia kata. Dia akan calling the participants. So there will be, kita haraplah a huge number. So kita gerakkan administrator ni untuk jaga you all punya well-being. Ma'am, if I can just Can, no problem. Other than mental health, last time when we had a meeting, we had two meetings. We had two meetings previously. We did discuss about the technology and all. So mental health and AI will be the Yes, AI. The topics. Tak. So now that you mentioned about mental health is one of the cluster. Plus AI, we can have two type of thing, and then the four papers will be focusing on this. Yeah. So today pun, if anybody just want to highlight apa-apa, kita willing to dengar and ambil kan. Because in other country, for example, saya rasa Jepun, I think I have said in one occasion ke mana, Japan kan, design kereta dia datang from just a support staff dia. Bukan from the management. Kereta Jepun yang mana-mana you all beli sekarang yang cantik tu, sebab dia engagement, dia bagi staff, dia bagi. Kadang-kadang ada staff kita mungkin kita tak nampak dia punya capability, tapi dia boleh buat design umpamanya. So Jepun ambil dia punya staff macam tu, the design tu dapat jual kereta yang jadi pujaan ramai kan. So macam itulah, maknanya it doesn't have to be from the top management, everything from the top management. No, it's actually from you. And I think kita kena sekarang develop everyone's punya ni lah ya. Your building character ni is for everyone. So resilience level tu, dan kita harap tak adalah lagi virus-virus yang itulah yang kita harapkan tiada, tapi kita tidak akan boleh menjangka ya. Itulah kita dah rasa COVID-19 dan kita harap tak adalah yang macam tu ya, kalau boleh ya. Ataupun in fact sekarang ni COVID-19 dah tak ada pun, datang yang lain juga kan. Pelan-pelan kita menghadapi. Betul doktor ya? Doktor Masita lebih arif. Sekarang influenza yang bahaya tu doktor ya. H1N1 kan. But nampaknya macam serius doktor, H1N1 tu dia tak macam dulu punya influenza. Actually, the increment is not as bad as before, and people does not having the fear on H1N1 because we have the vaccine, we have the medication, so it's not a problem actually, so-called. So once you have been diagnosed, you have the medicine, you can be on MC and no need for the quarantine whatnot, because tak ada quarantine orders and whatnot. So it's okay. It's okay, Manageable. influenza ya, manageable ya. Alhamdulillah. So kita nak yang kalau manageable tu alhamdulillah lah. But kita worry about yang macam
COVID-19 tu is more serious kan, ya. So itu committed to learning and growth ni, kalau siapa ada attended Dato' Asma punya, ada dalam 2 kali. Kalau saya ada attended few dia punya ni, tapi kalau dalam 2 dia punya tu, dia akan sebut relearn, unlearn ni. Maknanya dia suruh kita ni tak berhentilah. Itu yang katakan menuntut ilmu kan. Macam saya dulu masa saya sekolah di early secondary school, saya ingat lagi headmistress tu dekat convent school, dia kata read until you die, dia kata. Sebenarnya kan dia suruh kita baca sampai mati, sebab dia sebenarnya message-nya ialah baca. Macam kita punya ikrar lah. Sebenarnya dia suruh kita baca. Baca tu sebenarnya akan beri kita ilmu yang lebih, dan ilmu tu akan bantu kita. Bantu kita untuk dapat buat sesuatu yang bermanfaat kan. Sebab kita kena guna ilmu yang manfaat, so kita kena learn. So committed to learning and growth. Kita akan sentiasa majukan diri. Macam level saya pun kata lepas ni pencen kan, 60 jaga cucu, tapi tak semestinya saya tak belajar. Saya pun kena belajar pula lepas ni. Apa lagi saya boleh learn. So relearn, unlearn, semua tu sentiasa kita bawa sampai dalam kehidupan kita. Ya. Okay. So of course bukan saja untuk sini, tapi untuk the hereafter lah kan. Uphold integrity in whatever you do. Yang ini saya ambil balik yang sejahtera punya program semalam, under good governance. Rektor tambah accountability kan. Itu accountability, everybody aware lah accountability. Tapi uphold integrity ni yang saya memang semalam saya yang minta untuk saya cakap sikit pasal integrity, ialah kalau you memang ada, you asah, you bawa the integrity ni, actually macam tarbiyah jugalah you bawa, it will help you a lot untuk buat kerja. Ya, sebab kadang-kadang kalau without the integrity tu, itu yang kadang-kadang bila berlaku benda baru you perasan benda tu salah, sebab you did not do it with integrity. Sebab benda ni kalau kita do with integrity, dia akan, bila with integrity dia akan berjalan dengan betul. Sebab dia ada orang kata unsur-unsur integrity yang tinggi kan. Tapi kalau you ada integrity yang low, itulah kadang-kadang buat kesilapan. Tu yang kadang-kadang kalau kita kata kenapa ada repetition in the cases kan, macam cases-cases lah. Mungkin dia memang tak dapat nak build dia punya integrity dalam buat kerja. So dah buat kesalahan satu ni, ulang. So yang tu yang kita nak, kita nak bagi tahu kat administrators kita, so that you all dapat build up the integrity level, ya, uphold. Kita punya code of ethics tu semua ada kan, tapi setakat kalau kita baca saja kita tak buat, itulah masalah dia, ya. We have to uphold and do it, ya. Practice good governance saya dah mention tadi, and I have touched also initiative yang kita ada, and insyaAllah kalau kata good governance ni kita praktiskan, kita akan boleh dapat yang buat hasil yang terbaik. Sebab again macam sejahtera juga semalam, I think deans, directors mana yang datang semalam dengar tu akan dengar ulangan lah daripada saya ni. Sebab memang apa-apa kita buat, contohnya kualiti dalam kerja, ya, dia tak datang by chance. You kena practice. Kan? Nak buat kerja kualiti ni, kalau kadang-kadang supervisor kata, letih lah nak ajar staff kita kan, kerja dia memang tak ada kualiti. Sebenarnya kualiti itu memang kena practice. Kalau staff tu tak nak practice buat doing things with quality, they can never produce anything with quality. Sebab quality dia tidak lahirkan kita keluar daripada perut terus berkualiti. Kan? Macam kita buat kerja, bukan kita lahir-lahir kita ada kualiti. Tak ada. Diasah. Kualiti tu diasah. Sebab itu bila you in the professional group, you pun kena tolong asah dia orang. Bagi tahu dia orang. Maknanya kalau buat benda, check, baru hantar umpamanya. Check dulu. Itu kerja yang kualiti. Dia check dulu baru dia submit contohnya. Tak adalah terus hantar kan. So itulah antara perkara-perkara yang saya rasa professional and management group ni kena banyak terapkan, so that kita boleh capai pada satu tahap pekerjaan yang orang kata you akan rasa manisnya kerja itu. Itu yang sampai ada seorang kata, macam mana nak datang mood, nak seronok pergi kerja? Ada orang kata, ada yang tanya saya, kat mana dah saya bagi macam kami punya perhimpunan ke apa kan. Dia kata sebab dia hari-hari nak datang kerja, dia tak ada mood. Kalau datang kerja tu tak seronok. Saya kata, then yang akan boleh tolong dia untuk datang is diri sendiri. I cannot give you, I bagi you KitKat pun boleh ke dia akan ubah you punya mood kan? Kata tak apalah bagi you coklat banyak hari ni. No. If you yourself, you kena build yourself kan? So resilience, and then to grow, to untuk menimba ilmu dan sebagainya, good governance semua ni you kena change. Itulah apa yang you nak bawa, ya.
Itu je yang saya boleh cakap lah kalau nak mencapai ni. Because it can never be orang lain untuk buat you jadi tukar. Boleh bagi nasihat, guidance, advice. Tapi yang akan menukar diri sendiri adalah kita. Diri kita sendiri, ya. Okay. Having said that, it's 3:15. Tadi 2:30 to 4:30 adalah masa, ataupun 4 adalah masa saya nak cut. I want to give them, nanti dia nak balik, ada yang 4:30 kan? Yang ada keluarga nak ambil wife ke anak. So I will not go above 4 o'clock. So mungkin interaction ni lama, tapi saya rasa bagus sebab they want to say something, the administrators. So tapi mungkin kalau ada yang tanya kenapa saya tak banyak kot touch on apa nak buat dalam MSD, of course kita akan buat apa-apa yang perlu improvement, kita akan buat, ya. Kata kalau you tanya, ada ke restructuring? If it is a requirement to do restructuring, we will do. If it's not a requirement, tak ada keperluan, kita tak adalah buat, ya. So we will concentrate on benda-benda macam tu, ya. Kita tak nak buat macam saja-saja nak buat, tak ada. So we will look into mana yang perlu dibuat improvement, kita akan buat. So but of course I cannot table down everything now. But if you want to ask question apa, boleh. Bila interaction tu kalau you nak tahu sikit-sikit, tak apa, tak ada masalah, ya. Because saya nak sampaikan direction lebih daripada atas. Sebab yang tadi saya dah sebut, ya, saya dah sampaikan apa yang rektor nak. So the timeline yang rektor bagi dekat kita, saya and you all adalah tak jauh. Tak jauh tu yang rasa ni kan, tak jauh. Tak jauh. Kalau NASA tu mungkin kita target Julai lah, Madam Syarizat, ya. Julai. Apa tu dalam first week ke second week, tengoklah. Sebab nak match dengan rektor punya ni, ya. Okey. Yang untuk yang apa tu, policies ke improvement apa semua tu, of course yang itu memang tak ada jauh lah, memang kena cepat. Itu rektor nak cepat. Counter service, communication improvement apa semua tu, he wants to see it in the project yang tadi. Sorry Manager, masih belum masuk, kita ada project nak buat among the administrators. Dia nak tengok project itu berjalan dan dia akan launch. And director want to see us together. Macam Brody, dia bagi example Usra in Action You lah. Dia kata administrator kena buat macam tu. So kita akan penasihat lah. Penasihat 25% ya. 25%. So Brody kena bagi guidance sikit lah kat kami, ya. Macam mana you buat Usra in Action. How do you get, you pull all the ni kan. Kita pun Sampai ada dia pun. Sister Zahida dalam Dewan ni, Yeah. yang in charge untuk Usra in Action lah. On your left side, Madam. She will also be able to help, insyaAllah. Oh, okay. Oh, congratulations lah Ustaz in Action. Congratulations. So kita cubalah untuk administrator. So alhamdulillah, I think for my takeaway ni ada apa-apa next slide ke ni? Saya rasa takeaway ni macam last, ya. Okay. Saya tahu ke? Oh, lagi 2. Okay. 4 pillar. Okay. Ya, yang itu tak apalah. Thank you tu. Ini last. Okay. I mean this one last lah. Yang tadi thank you kan. Okay. The 4 pillars of resilience tu, kita sebut resilience tu mental, physical, social and spiritual. Kita nak kita semua mentally fit. Kita nak physical kita strong body health untuk strong minds, ya. Memang kalau kita both 1 and 2 tu, baru kita dapat strong minds, ya. And then of course ability to network, untuk engage. And spiritual tu untuk perseverance. Perseverance, ya. Ketahanan, daya tahan. Okay. Untuk accomplish missions. Okay. Saja je gambar tu macam, itu bukanlah urutan tu zaman sekolah. Kan. Maknanya kita, daya tahan kita lah untuk menghadapi apa tu rintangan yang akan datang, ya, cabaran-cabaran, challenges. So okay, so the last one dah nampak tadi. Thank you very much. Ada gambar apa tadi ni? Anything from there? Oh okay, together we can do it. Maknanya together we can do it tu, saya tak boleh kerja seorang. Saya selalu cakap bila saya bagi tahu kan, I can never, okay, kata Liverpool, you never walk alone, ya. You walk with me, ya. Itu Liverpool. Okay. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you so much, Madam, for your sharing session. So we open to the floor for any questions to be posed to Madam Zuraida. Bukan saja question, idea ke apa semua boleh. But until 4, ya, sebab saya nak bagi ruang untuk you all balik ke pejabat. Madam, Yeah. I'm interested with the NASA 2024, in which the objective is to accumulate the administrators. Yeah. But when we talk about administrators, usually people will concentrate more on the end group. But like it or not, administrators are among the there are Cs, Ws. Those are those categories that involve with the administration. So I hope
with the NASA 2024, we invite those groups into the seminars, to the conference. Okay. And secondly, and talk about governance. I've been having the headache on the medical policies and how we run the medical benefits. Because what I've been through for the last 3 to 4 years, in which actually my purview is on the Gombak Gambang and Pago. Pago is quite new. But then when it comes to Kuantan, and we have a different people who's taking care of the medical benefits, in which on the Gombak, on the central, we still have to be in charge of on certain areas. So I hope there will be some improvement, because especially when we talk about data, about the expenses, utilization is quite difficult. I mean, we have problems on that. Even when we would like to accumulate on the data and we have to submit to KPT, and once again, it is a recurrent problem. So I hope that we can have some improvement on that note. Okay. Thank you, Dr. Masih. I think jawab yang pertama dulu. Sebab nombor 2 tu pun I ada something to nak inquire from doctor. Number 1 tu definitely doctor, because what director wants, dia kata in fact dia so invite Taylor's punya, maybe the well known figure ke apa, Sunway apa semua, private to join us. Maknanya nanti mungkin private punya students pun staff pun akan datang. Even students kalau dia nak tahu about leadership, mental health semua kan, boleh je join kan. So maknanya memang kita akan libatkan yang doktor cakap tadi, all the groups lah. And then number 2 tu, I think I understand, because I pun dah ada kerja kat Kuantan kan. Saya faham doktor punya tu concern. Tapi cuma nak tanya, ada apa-apa yang platform untuk doktor berjumpa dengan doctors ataupun siapa head di macam Pago, klinik di Kuantan semua, untuk bincangkan apa-apa cross functional. In terms of Gombak, Pago and Gambang, I don't have any problems because it's all centralized. Memang Kuantan. Di Kuantan saja. We talk about clinical, then we have to deal with COM. We talk about the administration, we have to deal with OCD. So there are 2 entities, actually 3, the clinic, COM, and also on the administration. So we've got problem on that. So because of the 2 ni, Yes. dengan Sasmac tak ada masalah. Sasmac tak ada. It's also centralized at the Sasmac itself. Central kan? Okay. So thank you, Doctor. I think I got your point lah. Maknanya nanti kalau boleh, kalau kita boleh convene satu meeting ke dengan COM, juga dengan OCD lah. Nanti kita discuss itu, and then kita boleh discuss apa dia punya aspek-aspek yang boleh bawa ke untuk kita revise policy. Ya? Yeah? Okay. Thank you, Doctor. I have point taken semua ya. We take note. Okay. So anybody else yang ada nak share ke ataupun apa-apa sajalah yang di platform, sebab saya memang lebih nakkan interaction lah. Yeah, because we need to know what are your problems, apa yang kita boleh baiki bersama lah. Yeah. Because it's like a forum jugalah yang ini. Saya tak nak buat one way je kan. Talk from me saja. Okay. Anybody yang online ke? Ada tak ke angkat tangan, tak nampak ke? 184. Thank you for your attention. The online, I can see the number here. Ada chat tu boleh? Sekretariat boleh tengok ada 2 chat, ada apa-apa tak? Bukan soalan ya? Bukan soalan. Okay. Ya, Madam Syarizat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, congratulations, Madam Zhu, for the appointment, and inshallah we will we will try our very best to work and meet your expectation towards our task or work. Yeah, cumanya here I just wanted to share with everyone, since Madam kata share. Yeah. So I think I would like to take this opportunity to share with everyone that this morning in our meeting and in our CAP meeting, okay, I did mention to our team that inshallah you'll be receiving an announcement, or you'll be receiving a notice, yeah, to start writing your letter, okay, using a standard format. Okay, for formal letter, please address your recipient as Mr. and Madam.
and of course also consider their rank, yeah, Datuk, Datin, Prof, Doctor, whatnot, and to the officers, so male officer or male staff, address them as Mr. For female, address them as Madam or Miss. Okay, if you realize that now, kalau perempuan tu officer, dia single pun kau panggil Madam. Kalau lelaki tu officer, even director, dah tua pergi haji pun kau panggil brother. So we do not want that to happen anymore. So that would only we hope that we can use that in only unofficial format, all right, or in unofficial form. But in all official forms or official correspondent, please make it Mr. and Madam. And of course, Dr. Madam. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Alright? So that's number one. Madam Jet, you mentioned about if the officer is single, do we like writing Miss instead of Madam? Tak apa, itu Ah, biasanya brothers, okay. sister. Kalau single female officer, I notice normally kan they will you know either they will apa kata orang ni, frankly ask to address them as Miss, tapi ada most of them tak masalah untuk panggil Madam. Okay. Tapi kalau dia dah cakap macam ni, please address me as Miss, that is no problem. So Madam or Miss for ni, and then Mr. for lelaki. Saya my concern is lelaki. So macam Cik Din kita ni kan, saya rasa macam brother Din brother Din Ali. Sama macam anak saya yang tahun 2 tu brother kan. So please ya. Satu lagi abang. Dekat dalam office kan selalu, I think sebab OCAP is advocacy. So I think I would like to advocate everyone ya. Avoid panggil abang. Abang meh, jangan, tolong, ampunkan. Saya faham kuota masing-masing banyak lagi, tapi not from the office lah ya. And just avoid to do that. Thank you. Madam Jet, I have another question. Since that we have to write to the external parties, sometimes we got confused when we want to use yang berusaha, yang berbahagia, and how we refer onto that terms. How to use and when to use. Nasib baik saya pernah duduk OCAP previously. Tak sempat nak belajar protokol lagi. But anyway, yang berusaha, we all are actually yang berusaha. Okay, all of us are yang berusaha. Yang berusaha refers to yang berusaha refers to normally government officer or civil servant officers. So that is yang berusaha. Ada satu lagi yang dihormati. Ada satu lagi yang hormat pun ada. Normally yang hormat refers to uniform body officers. Yang hormat tuan, yang hormat superintendent, kau apa assistant? Yang hormat penolong superintendent apa? Penguasa Yang hormat penolong penguasa Tuan Syahrul Arifin Maskuri. Yang hormat. Alright. Okay. Yang berusaha Tuan Haji Kamarudin bin Ali. Yang berusaha Puan Zuraida binti Hassan. So that is yang berusaha, yang hormat, yang mulia hanya pada yang mulia ni dia lain sikit. Kalau kat UIA yang mulia di Kuantan saja, Ustaz Sok Kuantan saja yang mulia. Saya bantah. Okay. Ada ya. Okay, now. Madam Yang Jai. mulia Raja Bat umpamanya. Okay, tetapi that one ya, kita kena tengok tau. Dia ada banyak raja. Golongan diraja ni banyak. So, ada juga orang yang Raja Ali bin Raja Abdullah umpamanya seorang tukang kebun. Umpamanya, saya don't get me wrong, tapi
Kadang-kadang yang tu kalau kita nak letak, itu pun kita kena tengok lah. Janganlah letak yang mulia dekat situ. Kadang-kadang dia, we have to somehow, why we use the rank? Rank ini kita guna to address them appropriately. That you have to understand. Jangan guna ikut pakai suka saja. Sebab tu saya kata yang berusaha, yang hormat, yang dihormati sebagainya itu, yang berbahagia, yang amat berbahagia pun ada. Siapa yang amat berbahagia? Saya tanya kuis cepat. Yang amat berbahagia, yang amat berbahagia. Mana dia? Mana? Yang amat berbahagia, isteri Prime Minister. Yang amat berbahagia, isteri Menteri Besar. Apabila suaminya yang amat berhormat, isterinya yang amat berbahagia, sayang. Sayang tak boleh guna. Abang tak boleh guna, sayang pun tak boleh guna. Alright. Okay, so that one please, ya. So, yes, Untuk Masita tadi. dah terjawab. Madam Ijat, Yes. I think you Training have lah. to set a special Training. day for this Training workshop. lah, training. Kalau nak cakap sini ni forum Yeah. ED ni. Itulah tu. Minta Ah. maaf lah. So nanti buat special event lah for Okay, protocol. cuma since Madam bagi peluang tadi tu saya cerita pasal Mr. Miss tadi dan the address. Dr. Nak Masita mengingatkan punya semua. soalan. Dan satu lagi. Dah habis ke soalan? Kan, jawab dah ya? Ada. Madam Ijat, rasanya Madam apa dia yang maksud Sister Ain tadi bila doktor tanya tu, okay, you dah jawab, tetapi betul lah. I think you have to give a training pada semua kan. Tapi itulah, kalau sebelum kita di-train ke apa ke, kalau tak tahu, tanya. Dia yang setengah tu tak tanya. Dia jalan je. Tuan Anuzi ada jauhnya duduk Tuan. Macam Tuan Anuzi kata kan, surat-surat nak writer sign ni Tuan. Kalau Tuan tak nampak, salah tu berlakulah. Okay, akan share the guidelines nanti later. Saya dah minta staff. Ya? Boleh letak guideline kat website. Jadi Yes, bila yes, kita nak yes. guna, kita refer. Boleh, yes. I've mentioned to the staff. Tapi sebelum tu kita akan hantar pada Isyarat Wirwan dululah ya. Nantikan kemunculannya. Terima kasih. Okay. So itu dah ada apa tu? Sikit komen tu saya bacakan lah ya. Sister Asniza, kalau saya address salah depan tu kok ada apa tu title ke, maaf lah ya. Sister Asniza Muhammad setuju special program protocol is needed to be done. Ya. So nampaknya permintaan lah tu. Ada bijak ya. And then Brother Aidil Fazrul, Assalamualaikum, dia kata and the guideline standard to this nomenclature. Itulah, ini pun maknanya masing-masing dah minta ni. As far as we have the filing code which is very good. Filing code dah buat, dia kata. So the hard course also to expand. Okay. So kita take note semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak refer balik dengan Madam Ijat. I think this thing also have to bring to the kuliah. Sebab apa? Di kalangan student ni ramai yang masih berbahasa pakcik, kakak. Sebab dia akan downkan kita orang, khususnya di library yang berada di counter-counter. Just nak mention. We have to bring this thing to kuliah also. Maknanya masih prefer dipanggil abang gini ni. Abang tak apa Itulah. So kena ada tangan-tangan yang untuk membantu ni lah ya. Kita kena betulkan mana yang the practice is apa tu not right ni kan. Kalangan student ni rasanya start nanti boleh lah kan. Buat apa-apa makluman, pemberitahuan kan kalau nak address. Kena ada juga sebab students pun dia ada juga training dia kan. So I think they can be informed lah about this kan. Ya betul juga Pak Cik belum tua kan. Okay. Okay, anything lagi? Kalau sesiapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam Zu. Saya Latifah daripada library. I just would like to ask Ya. regarding reward system. Saya pun tak berapa study. I think this is under MSD. So saya nak tanya Madam Zu whether you have any in the future you have any yang kata apa Kau tak ada tak ni tak dengar. Okey, Okey. Okey.
Award ini kira award, reward yang berbentuk award dia. Okey. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. 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 Yalah. Mm-mm. Mm-mm. Ikut reward yang you referring khas untuk takrim punya kan, atau apa-apa reward? Takrim kan? Oh, takrim itu yang you kata macam tak ada yang lama khidmat tapi tak diberi ya. Okey. Kalau merujuk takrim, saya cakap takrim dulu, nanti kalau dia nak tambah bolehlah saya cakap apa yang saya faham dulu ya. Kalau takrim ni memang kita buat berdasarkan nama tu datang daripada agensi. Ya, dia ada juga yang daripada atas melihat siapa yang layak untuk certain mungkin yang award yang tinggi ke apa kan, mungkin di bahagian peringkat universiti lah. Tapi kalau daripada agensi, maknanya kuliah ke CDIO, memang di apa tu ada announcement kepada head tu, director ke deans ke, untuk memberi nama-nama yang boleh calonkan untuk menerima inilah hadiah-hadiah yang kategori yang diberi. So saya rasa kalaulah agensi itu menitik beratkan ketika dia untuk apa tu, untuk bagi pemilihan tu lah, mungkin tak ada yang terlepas pandang. Kalau betul lah ada orang yang memang bagus tak pernah dapat kan, pelik juga kan. Sebab kalau dia betul-betul bagus dan dia sepatutnya, kadang-kadang ada agensi tu dia tahu dah orang tu bagus, dia tahu dah nak pencen lagi, dia nak bagi dulu. Bukan apa, sebab memang bagus kan, memang bagus. Jadi bukan setakat sebab nak pencen tu, tapi memang bagus. So selalunya akan dapat, selalunya superior tu akan beri sebab dia bagus. Tapi saya rasa kalau kadang-kadang urusan memilih itu tak dibuat dengan betul-betul lah ketika nak submit nama tu, mungkin di situ akan ada loopholes. Ya, but if you really fokus pada pencarian untuk pemenang award yang betul-betul, I think kita susah nak miss yang betul-betul siapa yang layak ya. Tapi kalau macam itu, saya rasa kita boleh maybe nanti bila kita bagi apa tu yang announcement tu, nomination tu kita akan bagi tahu kot kepada Dean dan Director untuk buat cara yang lebih baik lah dalam menamakan pemenang. Kadang-kadang kadang buat last minute juga, mana yang sempat pula diisi kan. Dia rasa-rasa apal tinggi bagi ke. That's not the way. Sebenarnya bukan setakat apal saja. Kita tengok apal, okey apal dia tinggi sekali bagi. Bukan. Nomination award tu dia ada banyak kriteria. Kita tengok betul-betul. Tapi itulah yang berlaku kalau yang saya faham lah, kalau di Sasmed, saya pernah from Sasmed, kerana kami pun ramai, 2,000 lebih kan, staff kan, katalah ya, kita pun terpaksa buat dalaman. Itulah sebabnya Sasmed kita panggil Staff Excellence Award lah. Sebab memang kita tahu nak dapat, kalau dalam 2,000 orang tak dapat dekat UIA pun itu memang susah lah. Tapi ada yang dapat juga kan. Cuma nak bagi terlalu ramai itu memang susah, so kita buat sendiri. So saya tak pasti kalau ada inisiatif daripada head masing-masing untuk buat yang dalaman, dan kadang-kadang daripada dalaman itulah yang kita hantar dia naik kepada university level pun boleh. Ataupun kita bagi sebab nak bagi peluang ramai yang dapat award, tapi untuk memilih yang ke universiti itu masih buat satu proses lain. Bergantung kepada itulah kriteria yang nak ditetapkan ya. Tapi point taken lah, kita tengok ya kenapa berlaku macam tu ya. Ada yang bagus tapi dia nama tak pernah diberi untuk, tak pernah dinominate ya. So kita ambil point taken, kita ambil tu ya, kita tengok. Mungkin kita akan tengoklah kenapa ya perkara tu boleh berlaku. Terima kasih ya. Itu untuk reward. Okay, ada siapa-siapa lagi yang nak nak minta apa ni? Perkara yang untuk dilihat oleh MSD ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam Zuraida Hashimah dari library. Ya. Saya nak bertanyakanlah if there is a possibility untuk training ya diadakan secara balance lah untuk pegawai-pegawai di
kampus-kampus dan juga di Gombak lah ya. Sebab kadang-kadang kebanyakan kursus dibuat di Gombak dari segi logistik ni agak sukar lah. Especially kalau kita nak berjimat cermat kan. Travelling, accommodation dan sebagainya lah. Jadi sekiranya ada kursus-kursus yang sesuai untuk diadakan di kampus-kampus lain dan tidak hanya di Gombak, saya harap diperbanyakkan lagi. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Madam Cima. I think yang itu memang kita akan take note. Cuma saya nak tanya dekat Madam Norke, kalau dulu bila kita branch campuses ni, kita tahu kita boleh jimat dengan daripada mereka datang speaker yang patut pergi. Dulu ada buat macam tu, kita masih meneruskan usaha itu kan, kita bawa speaker kepada mereka. Tapi ini mungkin ada lama kita tak buat ke? Cuba Yes, madam. Memang kita kalau last year memang kita ada buat kos-kos yang bila melibatkan ramai, sebagai contoh on roadmap, on strategic planning kan. Event hard kita ada buat lah di Kuantan dan juga di Gombak. Kalau participants dia memang besarnya di Kuantan, kita akan buat di sana lah. Memang kita buat. Kalau dia macam kalau ada specific training yang you require di campus lah kan, maksudnya Kuantan ke, mungkin tak kisahlah ya. Pagu pun, Maksud gambar saya kalau ada. macam khusus especially macam finance kan, yang tahun Hmm. lepas tu saya kebanyakannya di Gombak. Sayang sebab topik tu bagus tapi kami tak dapat pergi. Okey. Ini Cik Bat ada sini, mungkin khusus finance yang ini yang due diligence kan. Saya ingat yang saya cakap checklist dia. Okey, mungkin boleh buat satu di Kuantan. InsyaAllah kita take note. You all bagi input macam ni, kami senang nak jalankan apa ni. So finance akan take action to do it in Kuantan ya, ataupun even other branch campuses pun. Okey. Terima kasih. Okay, sama. Okay. Thank you ya, Madam. Kita ada 15 minutes lagi. Madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Siti Zainab here, Madam Zul. Ya, Dr. Siti. Okay, congratulations, Madam Zul. Thank you, thank you. Okay, ini berkenaan dengan competency-based talent management. Okay. We have been listening about competency-based talent management dah lama dah. And di IIUM pun kita dah nampak dah ada inisiatif, ada plan to have competency-based talent management. My question is that macam mana training how MSD going to implement the competency-based talent management? Kenapa saya tanya begini? Sebab kami di Sasmed kita ada lebih kurang 2,000 staff, which most of them are clinical. And I think it's timely kot kalau kita nak implement ni, apa-apa yang kami nak implement di Sasmed must be aligned lah dengan Indo. So as of today, may I know the plan untuk competency-based talent management? Okay. Sebelum saya bagi pada Madam Roke, saya nak cakap sikit je dulu mukadimah untuk CBTM ni. What I understood, we have sent a few kan staff yang dah pergi kepada CBTM, and bila dia orang balik ada yang dah juga buat sedikit inisiatif tu macam Dr. Siti sebut, but there are more inisiatif sepatutnya dilaksanakan oleh mereka yang pergi CBTM. Mungkin daripada sini Madam Roke boleh sambung lah rancangan dia. Thank you Dr. Siti for the question. Okay, thank you very much, Dr. Siti. Okay, actually when we talk about CBTM ni bukan hanya fokus on training ataupun staff development ya, tetapi CBTM ni adalah the competency-based talent management. So the cycle begins from the talent attraction sampailah staff exit, the process. There is sebenarnya the whole HR process melibatkan CBTM. Sebelum ni our understanding CBTM kita ingatkan on training and development saja. Tidak ya. So actually the university sebenarnya dah buat banyaklah on CBTM ni, especially bila batch 1, batch 2 dah habis, in which kalau higher executive leadership program tu pun adalah is a CBTM punya output lah, one of the CBTM output, di mana kalau sebelum ni we don't have a complete competency dictionary, for example, now we already have in terms of the competency itself, and competency ni pun kita dah gunakan ya, kita juga share dah dengan team training dan juga development di Sasmed, di mana this competency is not
only being used for the training, but also from the very beginning when you want to recruit staff. Kita dah tahu dah apa kompetensi yang kita nak for IIUM kan. So dari situlah the process begin. And then sampailah the apa ni? The process when you do the interview must refer to this competency, and then when you develop also must be based on the competency. When you evaluate APAR, kita dah incorporate juga dalam APAR this our competency punya requirements. Okay, sampailah the process to staff exit. Maknanya setiap satu proses tu dia adalah madam, dan di take up oleh kalau di MSD ni di setiap unit lah, HRM, HRD dan juga corporate dan termasuk planning. Thank you. Maybe saya tambah sikit. I think Madam Nurkin nanti menjawab balik persoalan Dr. Siti ialah kalau kita punya community administrator ni boleh tahu apa itu CBTM, ada setengah pun baru bertanya apa itu CBTM kan. They need to know. Dan kita adakan macam ada maklumat, macam saya tengok ada juga kita buat banting kan untuk maklumat aktiviti kita. Yang ini mungkin kita boleh share juga dengan orang, tak kisah sama ada bentuk yang kita nak buat macam satu pengumuman ke apa, so that they know what is CBTM and what is the progress yang kita dah ada. Dan jadi dia orang tahu perjalanan untuk yang tadi you kata tadi from talent daripada awal sampai exit kan. So di mana status kita tu mungkin itu yang macam Dr. Siti cakap lah, the planning tu. Then the community aware kan. And then nak pergi tu pun kita kena tahu siapa yang dari segi rancangan turutan untuk menghadiri tu kita bagi some apa tu input lah, so that orang tahu oh nanti dia punya tu mungkin selepas buat kriteria dia berapa lama kan, so they know their prospect lah untuk pergi kan. Saya rasa then it will be transparent. Madam, boleh saya ni sikit add on the CBTM? CBTM. Okay, I think we thank apa namanya Madam Noki juga lah for apa nama for her. I think this is your unit your department yang handle CBTM ni. So it happened that for this cohort, dah cohort kelima ni, nak jadinya saya and Madam Maswa yang sedang menjalani latihan sekarang ni. So just to share with everyone that seems that bila apa our discussion dengan from other university kan, seems that other university ni since cohort 1 dulu dia kumpulkan all the CBTM graduates dia panggil kan, dia dah jadi graduate because this is actually diploma level kan madam. So kalau ikut kami punya kawan-kawan di cohort 5 ni, so they have like dua dekat 15 orang lah dalam almost lah ya, satu universiti tu bukan dalam 10 ke 15 orang graduates itu, and they kumpulkan all these graduates to come up with saya rasa yang tu relate tu Dr. Siti nak cakap tadi, maknanya dia kumpulkan ada graduates ni yang dan we share what we have learnt, and as far as I'm concerned, now that dah cohort 5, so from cohort 1 sampai cohort 5 ni, they have developed the module so like very tremendously. And the module itu is actually referring to the current situation. Like macam cohort 1 mungkin like the past 5 years. So it's different from now. Jadi saya rasa referring to Dr. Zainab punya question tadi, where mana kita punya reference untuk nak refer to when they are recruiting staff. So I think mungkin Madam No punya department is high time for you to call back all the graduates and see what they have ni, because we have what we call it, we have invested in them, we send them berapa ribu tu pergi for the sijil kan, for the diploma. So I think it's about time now. Wallahu alam. That is exactly what I asked the names from. Itulah kan saya nak tahu siapa yang pergi tu. Sebenarnya itulah nanti dia kena ada perancangan kat mana kita dah capai, yang pergi tu kita dah invested kan. Lepas tu kita nak tailor balik pada macam Dr. Siti bagi tahu suspek tu ramai kan. So dia nak tahu juga macam mana nanti kalau dia punya staff tu boleh tailor dengan inline lah dengan kita punya CBTM tu. Ya. So Dr. Siti menjawab ke persoalan sikit tentang itu? Atau ada apa-apa nak tambah? Dr. Siti ada? Dr. Siti? Dr. Siti? Mungkin dia dipanggil ke? Tak apa. Nanti dah tahu.
nak tanya dia jawab. Tapi saya rasa itulah kepentingan tu kan. Sebab kita kena, dan kalau boleh staff kita, komite macam tu kena tahu CBTM tu kita dah capai tahap apa. Let them know. Ya, walaupun ada yang belum pergi, mungkin giliran tak sampai lagi, tapi let them know, then they know what we're doing lah. Tak ada ya, Dr. Siti tak ada situ ya? Nak tanya. Assalamualaikum, Madam. Waalaikumsalam. Saya IIUM Okay. dari Sejarah Center. Just on behalf of the team, we want to say thank you very much for highlighting regarding the projects for administrators, because seperti yang kita tahu di bawah leadership Tan Sri dan juga Malaysia lah, arah mana Malaysia pergi sekarang adalah ke arah sejahtera dan sustainability. This is Tan Sri to mention that this will be the year of communiversity. Then we highly encourage all the admin staff to also be part of the movement. So seperti yang Madam mentioned juga, yesterday we launched the sustainability policy. Salah satu area of focus adalah community engagement, and we are also happy that you mentioned if Sejarah Center can support in terms of not only the admin staff will be executing projects, but we believe that one very important component is the capacity building to understand the SDGs, as well as we see some admin staff like Madam Kebi and others are also being part of the instructor for Australian Action. So we are happy to help and support all of us to unleash bukan saja satu projek yang top management minta kita buat, tapi all of us daripada 17 SDG can find which area we're passionate about and start a project. So mungkin salah satu consideration yang boleh dipertimbangkan adalah one of the components untuk NASA 2024 adalah sharing the best practices or good practices among the admin staff in terms of their community projects. So those are some comments and suggestions from our team, Sejarah Center. Thank you, Madam. Yeah, thank you very much. That is a good suggestion also, yeah, Madam Sharizat. Dia take note dengan team you, sharing the best practices tu, your administrators tu, untuk dibawa dalam NASA. Thank you very much, sister, for that suggestion. In fact, saya juga tadi lupa nak sebut, mungkin kita punya NASA pun ada poster presentation, yang kita boleh hadiahkan reward lah kepada pemenang, ya. Kalau kita ni buat ada paying participant, kita boleh even reward, monetary reward pun boleh kita bagi. Yeah, dan kalau saya boleh tambah just one more thing, since Madam mentioned reward. Untuk pengetahuan semua admin staff juga, setiap tahun kan kita hantar application untuk International Green Ground Award, RC Awards dan sebagainya. Bukan saja researcher dan academicians boleh submit projects, but all of us are more than capable to also plan and get recognitions once we organize some high impact programs. So we'll be happy to support and tell more in the future, inshallah. Thank you very much. Thank you for that. Okay. Tadi Wansu saya rasa saya nampak. Kan? Dr. Siti, ada dah ya? Oh no, okay. Okay. Assalamualaikum, Madam Zu. Cuma just nak tanya yang Madam Ijat share tu, that one, sebab saya tak aware lah yang macam apa competency based yang cohort-cohort tu. Apa dia? Semula, sorry, cohort. Yang cohort. Cohort tu kalau orang Cohort, buat okay. dia kata penat. Tahu cohort. Nak tahu ya cohort Ada one. cohort. Cohort is actually COHORT. Saya faham cohort. Cohort. Now currently is cohort 5. Okay, think and that Madam one Okey involve tahu tu. only grade N ke, Madam? Ke from all schemes? Tu Madam Okey jawab lah kot. Okay, earlier, okay, sebenarnya the CBTM ni the program was initiated for the officers who in charge in HR. Sebab orang HR ni sebenarnya yang paling menggunakan CBTM pada asalnya, ya. Tetapi when kita dah hantar few from the HR, so kita akan expand lah ke skim-skim lain juga. Sebab setahun kita akan hantar hanya 2. Okay, mungkin juga kalau ada yang HR dah pergi tu, boleh diselang-selikan dengan yang grade lain lah. Tapi saya rasa kita kena jawab. Ada satu lagi. Okay, Dr. Siti, I take note tu. What is the dekat chat dia? The status of implementation. Tadi dah bagi takat mana tadi? Kita kata status of implementation dah jawab ya? Dah jawab ya? Dr. Siti, yang jawapan Nurkam Syah bagi tadi, okay tak? Okay, Madam Zu. Okay. So, Thank you ya. Jadi nanti kita akan buat kita akan buat Nurki and team akan buat roadshow lah kan pada kami semua kan? Ya. Understand the Sepatutnya. matter.
Sebab kalau SMAC ni kami dah ambil daripada mula sampai training sampai semua tu lah. Okay, right ya. Okay. So take note ya, Betul. Madam Nukil. Okay, thanks. Okay, thank you Dr. Siti. Wan Su tadi dah jawab lah ya? Kohort tu jawab dah. Jawab dah. Okay. Ada Kuantan lah, ada juga nanya Paguh. Tak ada siapa daripada Paguh ke? Dr. Syikin ada? Apa ni? Adil Fazrul ada bagi. Okay, Adil Fazrul, Mr. Adil Fazrul ya. I hope that the manager also expand information regarding the management of mental health well-being among the administrative and technical PMM staff based on the IIUM mental health policy. Okay, kalau mental health policy ni, boleh tak saya jemput ni Dr. Siti Masita, because hari tu Rektor ada discuss about mental health yang nak di... Okay. If mental health policy now, what I'm handling is on the students' part. On the staff well-being is under CCSC because they have the clinical psychologist in CCSC previously. But I think the clinical psychologist is, I think dah tak ada dah kot. Dia dah pergi ke tempat lain. Pergi tempat lain ya. So it's under CCSC for the staff. Okay. Memang doktor memang student je ya. Untuk student, but if there is significant clinically that need to be handled to the referral to the tertiary, then they will refer back to ISC, and there, like we handle one in ISTEC. So that's how. But it's not so much that came to ISC. Okay. Thank you Dr. Masita. I think Mr. Badar Adil Fazrul ya. Actually kom kan? Ada Zoom, okay. Okay. Baru nak cakap ada counselling tak? Saya nak tanya. Okay. Sorry for being late. Badar Fazrul boleh jawabkan. Actually, we have one CP, Madam Khairia, but speaking about the diagnosis, that normally psychiatrists do the diagnosis, but the CP can actually helping psychiatrists doing diagnosis. For the rest of the counseling, normally we do impression of the symptoms. But for the specific organizational counselor, she just left IIUM and we're going to replace, but the CCAC currently do internal restructuring. Inshallah, Dr. Nordina, the one who's going to take over for the organizational counseling, we're going to do marketing and promotion to ensure that the community aware her existence and our services. And basically, we help number of staff, but the number of still quite what we call a smaller compared to the staff, and we still we also assisting the kids of staff. By the way, it's just matter of awareness, and we're going to improve that, inshallah. Thank you. Thank you. Sorry, ada daripada Paguh ke? Siapa yang nak tanya? Kita ada Kuantan, Gambang also, Gambang, Paguh Gambang. YouTube. Okay, soalan YouTube. Boleh bacakan saya? Okay, boleh. Ada beberapa soalan dari YouTube daripada Madam Zanita. First, daripada suggestion. I would like to recommend to have transfer of knowledge from previous staff to the new staff, especially when it involves reshuffling or transfer of staff. Recommendation daripada Madam Zanita. Okay, thank you Madam Zanita. I think transfer of knowledge, ada satu ketika saya tidak di MSD, ada buat kan, siapa section mana yang buat tu, transfer knowledge masa tu. Okay, Madam Jia boleh jawab. Ada kan? Memang cuma saya pun nak tanya dia punya kesinambungan lah. Sebab hari tu pernah ada session on transfer knowledge by MSD, but that time I was not in MSD, but I remember I attended that. Boleh ada sesiapa nak respon daripada pegawai MSD dulu sebelum kita ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the question, Zen. Zen tadi question ke recommendation? Recommendation. Okay. Ni with regards to job rotation, I think starting from last year, kita dah start buat lah sebenarnya, Madam. Kita panggil transfer of knowledge because the job rotation berlaku. So dalam surat job rotation kita dah bagi some kind of a schedule lah. Kita propose untuk 2 bulan transfer of knowledge between the person yang at that place tu dengan yang akan datang menggantikan dia di jabatan tersebut lah. Okay, cumanya after a few months of implementation, we
do notice lah based on the feedback that we receive. Ada yang tak sempat untuk apa orang kata, walaupun kita bagi 2 bulan tu, because there is no some kind of proper monitoring. Sebab MSD kalau kami nak monitor tu, which means that we have to be there lah. Tapi when we issued the letter tu, we were hoping that the head of department, bila job rotation tu berlaku, because dia yang akan memastikan kesinambungan kerja di office tersebut. Kan? So bila dah ada schedule tu dalam job rotation punya surat tu, we were hoping that the HOD would ensure lah berlakulah the transfer of knowledge as per the schedule that we have recommended in the job rotation punya surat. So I think if we were to further improve tu, maknanya kita nak kena cross check balik lah juga dengan kena remind balik lah head of department that seboleh-bolehnya pastikan that the transfer of knowledge tu berlaku lah for the continuity of the operations of the respective departments. Sebab dalam job rotation tu kita dah buat improvement, and for the members information, actually cadangan ni datang daripada Tan Sri Rector, because dia pun concern, he welcome the job rotation perlu berlaku dalam university among our administrative and technical staff. But of course at the same time he wants us to ensure that there is that continuity of the operations of the respective office and the transfer of knowledge to berlaku. So that's why kita improve lah. So the session that Madam mentioned tu, kita buat satu session dengan ED just for one group, yang pada masa itu, masa kita buat tu macam there was a little bit of a hoo-ha. So macam yang that session tu memang khas lah dengan ED yang kita share the schedule yang kita buat tu lah untuk job rotation, ada transfer of knowledge dan sebagainya. Dan selepas pada tu we did not have yang specific session because we put it in the letter, the schedule for the respective office to take up lah. Okay, on top, thank you ya Madam Jiha. Tapi Madam Zanita, kalau you dengar apa yang Madam Jiha explain tu, tapi I think kalau saya nak tambah sikit, maybe what we are saying, even ada handover notes pun sometimes the real handover tu doesn't happen kot. Kalau tidak mesti dia dah dapat ilmu-ilmu tu lah kan. Mungkin macam Madam yang cakap lah agaknya tak sempat ataupun dapat buat sekat jalan je ke, ataupun mungkin trufo, tak tahulah trufo ke apa, dia macam tak dapat sepenuhnya kan. Tapi kita nak minta advice lah. Kalau ada berlaku job rotation, handover tu should be a real handover. So kalau you kata you dealing with 10 files, where are the 10 files? Kan dalam handover tu kata memang ada 10 file yang kita ni lah, kita apa kata kerjakan, yang kita tengah buat kerja tu. So there must be 10 to there to show to the person yang kita handover tu. Dan kalau pula kita kata okay, I banyak komiti lah, banyak betul ni etc. No etc. List down and pass to the person. Kalau etc. dia nak fikir pula etc. yang lain tu apa ya, saya ni member komiti apa lagi. No, you give the list to the person, you komiti apa, kan, so that dia tahulah. Oh, then dia check kan bila pula komiti itu perlu bersidang. Sebab tu baru dia boleh bergerak kan. I don't know but whether I'm answering Madam Zanita punya question ni dia. Boleh saya tambah sikit? Okay. In relation to this also, since Madam mentioned about the handover notes tu kan, actually we have been practicing this handover notes dah lama. Cumanya kita dapat jugalah feedback from kawan-kawan kita kan, yang mana bila transfer handover notes tu, satu is not detailed enough, so dia tak tahu apa kerja-kerja yang masih in progress, apa yang di-plan untuk dibuat dan sebagainya. But the worst thing that we got, the feedback that we got is that ada tu all the information regarding the work of the officer tu macam kalau dekat laptop dia, kalau dekat PC tu di-delete lah. To that extent. So I think we have to remind ourselves balik lah. Whatever work that we do, which is official, it's not ours to keep. It's ours to share
with the next person that takes over our work. Irrespective whether masa you hold that position, it was your brilliant idea to came up with the processes, to improve the processes, or even to introduce anything brilliant. But it's not for you to keep. It's for the university. So I hope since Madam dah touch on handover notes, I would like to take this opportunity lah to share with all my colleagues here in this hall. And kalau yang tak ada tu mungkin boleh sampaikan. Please have this in mind. Whenever we are transferred to another department, kita tinggalkan kerja kita di department yang kita tinggalkan tu untuk memudahkan urusan orang yang kita tinggalkan. Because we work for the university. So anything that we do, macam handover notes tu, macam saya pun dah pernah transfer, macam Madam cakap lah, bila handover notes tu, to the extent kita akan tulis PIC-nya siapa. PIC tu means the staff yang assist kita in that work and the files, maybe the folders. Because it's not ours to keep. It's for us to share with the person yang taking over. Sebab kita nak emphasize on the kesinambungan kerja itu. Yeah. Sorry, emotional sikit. Sebab kesian kat kawan-kawan yang facing that problem lah. Okay, thank you. So hopefully Madam Zanita, kita yang kita punya respon pada ni okey ke? Tak ada, dia tadi bagi dekat ni dekat chat ke? YouTube, mana kita ni. Madam Zanita tadi tak ni dia tak dia YouTube. Okey, tak apa. I hope tak apa, it's okay. Nanti kalau we can contact her kalau dia rasa ada penjelasan yang mungkin dia perlukan. Ya, Madam Zan, nanti kita contact you balik. Tapi I think kita dah touch on over tadi yang dah explain everything, dan juga saya rasa transfer knowledge yang Madam Zanita sebut tu mungkin juga in terms of training lah, macam yang sesi yang pernah MSD buat yang kata ada sekali tu kan, mungkin kita kena continue lah untuk makluman tentang tugas-tugas yang boleh orang lain faham, so that kalau dia pergi tempat tu dia tahu apa nak buat. Macam tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas. Madam Sebelah kanan Anan. Madam dekat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnidi daripada MSD. So basically kalau saya bolehlah macam sedikit extendkan sedikit apa yang Madam Zanita persoalkan tadi, kalau saya boleh faham lah soalan dia walaupun saya tak nampak mukanya. Tapi saya rasa antara lain yang membimbangkan itu, yang lebih membimbangkan adalah mereka kita yang bersara, kan kita ambil cuti menghabiskan kita punya annual leave tu, kita mungkin bercuti 2 bulan atau sebulan penuh pada hujung retirement period kita tu. Jadi pada ketika itu proses transfer kita panggil knowledge sharing tu agak susah untuk dilakukan kerana mereka yang untuk replace kepada post itu belum kita boleh activate lagi. Kan, sebab post masih ada, sebab kita masih bercuti. Bila kita bercuti, kita masih aktif in the system. So the replacement cannot be done. So dekat situ mungkinlah saya mengharapkan idea-idea wisdom all the members dekat sini. In fact, finance pun boleh fikirkan sama, sebab saya rasa antara lain yang kami fikirkanlah dengan Madam Jihad pada baru-baru ini, untuk usulkan benda ni, mungkin satu pada polisinya, adakah mereka yang bersara pada tahun-tahun semasa tu dia boleh arrangekan dia punya annual leave tu secara sedikit-sedikit kan, setiap bulan tu ambil sedikit-sedikit, dan that clause ada di JPA tapi kita tak adopt in totality lah dalam kita ambil untuk menghabiskan cuti-cuti annual. Tapi kalau kita buat pun saya rasa it's not a favorable punya policy, because of course kita dah plan towards our retirement tu, kita nak satu cuti yang panjang kan, to reward ourselves. Tapi di JPA ada clause dekat situ yang saya baca, memang di hujungnya yang majikan boleh membuat cuti tu digunakan secara sedikit-sedikit dalam tahun semasa. Maksudnya dalam 12 bulan kalau kita ada cuti 80 hari lagi, gunalah sikit-sikit instead of pada penghujungnya. Okay, that is one thing. Sebab dia involve implication of the budget when sebab the transition of the knowledge tu tak boleh berlaku. Itu saya rasa berlaku dekat KICT pada baru tahun lepas bila staff itu bersara, and then kita masukkan replacement adalah staff baru. Staff baru tak sempat berjumpa dengan staff yang bersara tadi tu. Kan? Jadi kalau kata kita nak buat improvement, mungkinkah kita boleh buat satu allocation budget untuk staff yang kontrak berlaku transition pada ketika tu?
Tapi dia membabitkan keuangan, implikasi keuangan yang agak besar lah. Sebab kalau katalah 3 bulan berlaku transition sebelum bersara, 3 bulan tu kita appoint as a contract untuk belajar, dan mereka itu telah kita interview dulu terlebih dahulu untuk kontrak yang status kontrak tu permanent tu. Boleh tak kita buat begitu? Maksudnya ada keadaan 2 gaji berlaku serentak, 1 kontrak, 1 permanent masih ada. Jadi saya tak dapat nak bayangkan dari segi implikasi keuangan, sebab nanti finance kata suruh kita berjimat-jimat kan, kita fikir dia nak fikir benda tu dia terganggu sedikit. Tapi itulah poinnya, madam. Okey. Kalau poin yang Madam Asnili dia dapat orang kata gambarkan apa yang Madam Zain cakap tu, bagi saya sebenarnya kalau kata kita nak address the issue tu, kita kena tengok case. Macam ni, kita tak nak ada satu transfer knowledge matter yang dia akan bagi kepada satu polisi yang dia across the board. Kalau dia hanya for that particular, lebih sesuai untuk kita attend to that matter only. Contohnya transfer knowledge untuk yang orang nak bersara tinggalkan, macam mana kita nak handle. Dan siapa yang nak transfer knowledge untuk dari segi handover because of job rotation is differently kita attend to. Dia tak akan boleh sama cara. Mana there is no transfer of knowledge one method untuk bagi kepada kes persaraan, kes pindah kerja, kes orang dalam MC lama. Dia tak boleh sama sebab the different nature of the case. So kita kena treat it different nature untuk macam tu. Nak transfer knowledge pun ada different. Dia tak boleh across the board. Kan? Lainlah transfer knowledge training. That is different. Kan? Tadi saya cakap pasal training. Saya ingat yang Zain tanya tu pasal training yang hari tu. So I think kalau referring to persaraan, so memang kita kena ada some inilah. Orang kata kita kena fikirkanlah yang sesuai untuk each of the case. Supaya kita dapat bagi cara yang lebih sesuai untuk mengatasi masalah tu. Kita kita take note ya, Madam Zain, apa yang you cakap tu nanti kita akan tengok di level of ni lah, kita akan bagi input balik ya pada semua nanti. Okey, terima kasih. Sekarang ni 4 suku. Saya nak tanyalah yang mana yang kan ada yang waktu baliknya 4.30 kan. So and I don't want to kalau interfere dengan punya komitmen tu. Ada yang ambil wife ke, ambil husband ambil ke apa kan. Ya. So kalau tak ada apa-apa lagi, kalau tidak kita boleh ni. Okay, if there is no further question, first and foremost, thank you, madam, for very insightful sharing to all of us. And also thank you to all the administrators for coming to the event, and also for the administrators in YouTube session and also Zoom. Before we end the session today, we would like to invite all the staff to scan the QR code for today's attendance. We place it on the table, each table, and also in front of the door. That's the first thing. And the second thing, before we end our session, we will have a photography session after this. So with that, tafadol, and we will end our program today with tasbih kafarah and suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you everyone ya. Thank you very much for your attendance. Gambar kat mana ni? Kita akan ambil gambar dekat depan sini. Yang dekat screen tu tak ambil? Tak ada? Screen tak ada? Kalau tak apa. Assalamualaikum. Minta announcement sekejap boleh ke, madam? Sekejap. Boleh. Okay, Saiful from CCC. Okay, just take this opportunity announcement. PMA kita akan insyaAllah 2 hari bulan 2. Ini kempen sikit lah 2 hari bulan 2 insyaAllah kita akan buat gala dinner untuk PMA. Jadi dijemput semua pegawai administrator. I think for the first time ever kita akan buat the Mikio KL. Dalam minggu ni insyaAllah kita akan share the poster and promotion. But of course we really look forward for the attendance participation from all. Tak kisahlah sama ada members ataupun non-members. Of course lah ada sedikit dia punya cost dan sebagainya, but PMB akan cuba subsidize sebaik mungkin insyaAllah. Jadi dia satu malam yang bersejarah lah untuk kita semua administrator insyaAllah. Assalamualaikum. Okay, thank you pada Saiful. Harap-harap yang online pun dapat dengar pada Saiful. Okay. So yang gambar tu, yang screen tak ada lah ya. Kalau kita ambil daripada depan ni akan ada portrait dekat belakang. Tu dia orang stay lah kot kalau ambil gambar. Okay. Untuk participants yang ada di online, kita minta untuk buka gambar masing-masing sebab kita akan ada fotografi session.